يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ajwajihi wal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teristimewa yang sama-sama kita hormati sahibul bait, orang tua kita Bapak Haji Salim bin Rai, mata'alallahu bikulli hayati. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Pula yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Said. Pula yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Teguh Hartadi, sarjana agama. Pula segenap para aparatur pemerintahan, wabil khusus Ketua Lingkungan RW 02 Bapak Marjaya. Pula yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan RT 03 RW 02 Bapak Ahmad Hidayat beserta seluruh jajarannya. Pula yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar Bapak Haji Salim bin Rai, baik anak, cucu maupun menantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, takjim serta rasa mahabbah saya. Pula yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Sadeli, Bapak Sapi'i, Bapak Musa, segenap para tokoh masyarakat, Bapak Adih Mursaid, Bapak Tatang, seluruh warga RT 03 RW 02 yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim, duduk bersimpuh. Tentunya yang pertama tidak lain dan tak bukan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pula yang kedua dalam rangka memenuhi hajat undangan dari keluarga besar Bapak Haji Salim, yaitu acara roahan sekaligus haul orang tua kami Ibu Hajah Satin binti Rai binti Sari. Kemudian daripada itu sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat baginda alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk yang ada di dalamnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebelum acara ini kita mulai, marilah ikhlaskan hati kita semua untuk membacakan Ummul Quran atau Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hajihiniyah wa kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan Yasin, tahlil, zikir dan sebagainya, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kami minta kesediaan waktunya kepada Bapak Ustadz Said. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama terhormati orang tua kita Bapak Haji Salim. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Haji Salim yang pada malam hari ini bersama dengan kita, Bapak Marjaya, kemudian Bapak Syafi'i dan juga Bapak Sadeli dan keluarga besar ini yang sama-sama kita hormati. Bapak Ketua RT 03 Bapak Ahmad Hidayat, segenap para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, guru kita Ustadz Teguh Hartadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama insya Allah yang tidak kami dapat sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan hadirnya kita, berkumpulnya kita senantiasa dalam bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan limpahan taufik hidayah, nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir berkumpul bersilaturahim, memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Haji Salim dalam rangka haul keluarga besar Bapak Haji Salim, dan sekaligus kita melaksanakan doa atau arwahan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim kita, hadir kita pada malam hari ini, dan insya Allah doa-doanya nanti kita panjatkan, semoga niat dari sahibul bait dimakbul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ahli kuburnya dalam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ahli kubur kita semua, kaum muslimin dan muslimat, dan kita yang melaksanakan, ya mudah-mudahan limpahan pahala keberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam teriring doa kita sampaikan pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul ujma dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita laksanakan hajat dari Sohibul Bait. Kita laksanakan iringan doa kita pada malam hari ini. Kita niatkan dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijabah dan dimakbul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama terlebih dahulu kita awali dengan kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمشايخين في الدين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا صاحب القرية الحبيب محمد بن يحيى بن عثمان. صلى اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى من جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسيحنا ومسيحنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اتبعنا ونصوصا المرحوم محجسة بنت سري ثم إلى أمي رمه بنت معين ثم إلى جائنة بنت سري ثم إلى إبو نيسية بنت دوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. خصوصا وبارين بن ريان ثم إلى إبو كيبون بنت رسم ثم إلى أم هجامني بنت ري ثم إلى أبا زكريا بن ري ثم إلى بابا مهاري بن ري ثم إلى بابا مهيد بن ري ثم إلى إبو فاطمة بنت ري ثم إلى بابا كاجين بن ري ثم إلى أبا حجي منان بن حجي جو ثم إلى حجي جاروني بنت حجي كريمان ثم إلى بابا ساري سيسويو بن كارتوتيريو
سيدلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى هجمة بن هجرسان ثم لمهاجن بنت بري ثم إلى بابا ثانيا بن كومين ثم إلى بابا جيران بن جوا ثم إلى بابا سمبلو بنت بونكين ثم إلى إبو سري رحمawati binti Abdul Karim ثم إبو لمنة بنت سندري ثم إلى إبو ديah Armiyanti binti Sugiyarto. Bismillahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى بابا سهام بن بيان وثم إلى إبو أرمى بنت مطر ثم إلى بابا حسين بن هاجي إسماعيل ثم إبو ريني بنت أغوث تيجو ثم إلى بابا هاجي بدر بن هاجي جبان ثم إلى بابا همين بن سرفاني ثم إلى مهدجة بنت بيون ثم إلى مهاجة صالحة بنت هاجي صالحين ثم إلى بابا رسل بن هاجي ريسان ثم إلى بابا منصور بن فلان ثم إلى موهني بنت فلان. سيدلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى طاهر بن براك ثم إلى مهاجنة بنت سيدا ثم إبو أساني بنت يوسف ثم إلى بابا يوسف بن مؤمن ثم إلى بابا هنبي بن سمان ثم إلى إبو بني بنت كمان ثم إبو محمد ابن سابل بن صديق ثم إلى محمد آخر الدين بن صديق ثم إلى بابا أتيب عندي سفريات بن آدم سدرجات ثم إلى بابا إيمان كسنادي بن ويرادي سسترا ثم إلى بابا جمسري بن نووي ثم إلى بابا مدري بن هاجي أمان ثم إلى بابا سوري بن ويراسدي من ثم إلى بابا هاجي مدحسين بن هاجي نووي ثم إلى مهاجة رحمة بنت محمد ولجامع أهل القبور في هذا المجلس. خير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Sekali lagi kita bacakan khusus untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan, afiahkan badan kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan juga apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأوا سورة الياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما
بالسماوات وما بالأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian sama-sama kita laksanakan hajat dari Sohibul Bait. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita bacakan, pahalanya khusus disampaikan kepada ahli kubur, keluarga besar Bapak Haji Salim dan Rai beserta keluarga besar, dan ahli kubur kita kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, pahala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustaz Said yang telah memimpin pembacaan surah Yasin, tahlil zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang tadi sama-sama telah kita baca
dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan kepada Sohibul Bait yang insya Allah dalam malam hari ini akan diwakili oleh Bapak Sapi. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, yaitu Bapak Haji Salim bin Rai, dan yang sama-sama kita hormati guru kita yang sengaja kita panggil atau kita undang bahasa kerennya, yaitu guru kita Al Ustad Teguh. Buset, ini nyebar orang ketahuan Kak. Wah, ini mah. Aduh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suharti yang telah memimpin pembacaan Orang maulid kebagian tuh ini. dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang tadi telah sama kita baca diturunkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum nanti kita dengarkan mau'izatun hasanah atau ceramah agama, saya atas nama pengatur acara mohon maaf apabila tutur kata kami, penerimaan kami kurang tersusun, kurang rapi, dan terima kasih pula kepada seluruh keluarga besar, baik yang dari Kampung Rawadenok, dari RW 8, bahkan sampai dari Parung Bingung. Terima kasih sekali lagi atas nama pembawa acara. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah Bapak Ibu semua, marilah kita dengarkan mau'izatun hasanah atau ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita kepada Yang Murabi Al Ustad Teguh Hartadi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash syuhur. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihir radha'ib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Adrakal mukarramin,
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai orang tua kita, Bapak Haji Salim beserta keluarga besar. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sapiin, Bapak Sadelih, Bapak RW Marjaya, Bang Amor, Bang Dikin, semuanya keluarga besarnya kita doakan senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Said, SPDI sekaligus TKM Masjid Jami At-Taqwa, Ketua Lingkungan RT 03 RW 02 Bapak Ahmad Hidayat, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak karunia, nikmat, keutamaan, fadilah, rahmat, maghfirah yang Allah turunkan kepada kita senantiasa di usia kita hingga saat ini. Maka terus kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keberkahan, keberkahan umur kita, keberkahan usia kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan kampung kita, keberkahan sanak famili kita, dan semoga kita semua diberikan umur panjang, bisa kembali masuk ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kirimkan sholawat dan salam keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang tadi kita lakukan. Kita sudah baca salasilah zikir, kita baca Al-Fatihah, kita baca Muawwidzatain, kita baca permulaan surat Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, ayat kursi, macam-macam tasbih, tahlil, tahmid. Kemudian kita sudah baca maulid juga tadi. Ini kalau kelihatan pahala kita aur-auran, saking banyaknya. Insya Allah. Al-Imam Ibnu Qudamah, seorang ahli fikih pada zamannya yang berasal dari Palestina, Ibnu Qudamah ini. Beliau seumuran, seletingan, sepantaran dengan Sholahuddin Al-Ayyubi. Ibnu Qudamah pernah mengatakan dalam makolahnya, bukan hadis karena beliau bukan nabi. Qala Ibnu Qudamah, salah satu minal a'mal la tuzanu yaumal qiyamah. Kata Imam Ibnu Qudamah, ada 3 amalan. Yang amalan ini kalau ditimbang nanti pada yaumul mizan, amalan ini kalau nanti ditimbang di atas mizan pada hari kiamat, maka niscaya mizannya bakal jebol, Bu. Saking beratnya, saking antepnya Bang ini. Saking beratnya. Ada 3 amalan kata Ibnu Qudamah yang kalau ditimbang nanti pada hari kiamat, pada yaumul mizan, maka akan jebol mizan timbangan pada hari ini, pada hari kiamat. Apa saja ketiga amalan itu? Kata beliau, yang pertama adalah al-afwu 'anil nas was-sabru was-siyam Ramadan. Ternyata amalan yang pertama yang kalau ditimbang itu bakal antep banget, bakal berat banget. Kata Ibnu Qudamah, yang bahkan nanti bisa jebol timbangannya. Yang pertama, kalau kita bisa memaafkan kesalahan manusia kepada kita. Maka di momentum menjelang datang bulan Ramadan, bulan puasa ini, mari kita saling memaafkan. Saling bermaaf-maafan, kita memaafkan satu sama lain. Ulama juga memberikan nasihat kepada kita, kalau mau datang bulan Ramadan, kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling ridho, saling kemudian ya mengikhlaskan yang telah dilakukan, saling memaafkan atas kesalahan, saling rela akan apa yang telah diperbuat satu sama lain di antara kita. Kenapa demikian? Ya, karena kita mau banyak ibadah di bulan Ramadan. Ya.
Saya ulang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Imam Ibnu Majah, salah satu ya, ada 3 golongan manusia, Bu. 3 golongan manusia, la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. 3 golongan manusia yang sholatnya nggak diterima sama Allah. Fawqa ru'usihim shibron, nggak diangkat sama Allah sholatnya sekalipun sejengkal di atas kepalanya. Satu di antara 3 itu adalah al-akhwani mutasorimani, yaitu 2 saudara yang masih bermusuhan, masih ngambek-ngambekan, masih judes-judesan, masih lengos-lengosan, masih ada ya begitu bermusuhan. Ada yang masih begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau masih ada yang begitu mau bulan puasa, nanti dia sholat tarawih, nanti dia qiyamul lail, nanti dia sholat witir, dia sholat tahajud, dia sholat hajat, dia puasa, dia baca Quran, dia i'tikaf. Maka kata Rasulullah tadi, la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron, gak diangkat itu pahalanya sama Allah. Ibadahnya gak diangkat, pahalanya gak diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan kenapa kita kalau mau puasa saling maafan. Kita saling meridhoi, saling ikhlas sama kita. Karena khawatirnya kita nanti bakal banyak ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita masih musuh-musuhan, nah bisa dikatakan percuma tuh ibadahnya. Ya. Lalu apakah ibadah di bulan Ramadan doang? Tidak. Kita saban hari sembahyang, kita saban hari baca Quran pun juga sama. Maka batasannya kata Nabi, kalau mau musuh-musuhan berapa hari? 3 malam kata Nabi. Oh ya, kalau mau ngambek sama laki ya, batasnya paling lama 3 malam. Siapa yang bilang? Nabi dalam hadisnya menyebutkan, la yahillu li muslimin ayyah juro akhahu fawqa thalathi layalin. La yahillu, enggak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyah juro akhahu, dia ngediemin saudaranya, dia ngambek sama saudaranya, dia marah sama saudaranya, fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. Coba kita ya, ada yang masih ngambek kayak bewai gini? Enggak, insya Allah enggak ada ya. Enggak ada kejaman sekarang lah kita ya. Maafannya bisa pakai WA apa ya, biar nggak tapi malu ya. Kita kirimin nih gambar minta maaf ya, alhamdulillah dimaafin begitu ya. Jadi jangan sampai diinepin, diendongin marahannya ya. Buruan kita minta maaf, apalagi mau bulan puasa. Jangan sampai nanti kita nungging, langgang sembahyang, masih kita bermusuhan, maka dikhawatirkan sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesan ulama tadi ya, menjelang bulan Ramadan kita saling memaafkan di antara kita. Yang selanjutnya, ini juga pesan ulama buat kita. Menjelang bulan puasa kita longok lagi catatan utang puasa ya, ini bukan biasanya utang ya, untung sampai nyampe Ramadan lagi utang belum dibayar. Longok lagi catatannya ada nggak? Masih ada sisa waktu nih berapa hari ya, mungkin 1 hari 2 hari. Kalau masih ada utang bisa dibayar. Kemudian juga dijelaskan oleh ulama ya, mungkin ada saudara kita yang dia wafat, yang dia meninggal dunia, kemudian ada utang puasa belum dibayar. Misal ini mah ya, ada emak kita, bapak kita punya utang puasa, kemudian dia wafat, utangnya belum dibayar. Itu bagaimana itu? Ya kalau kita kan udah dibayarin sama Budiah, udah aman insya Allah. Tapi kalau ada yang belum dibayarin, dari Bunda Aisyah Nabi menjelaskan, man mata wa alaihi syam soma anhu waliyuh. Yang pertama, kalau kita ngedapetin orang tua kita, famili kita, yang kemudian dia punya hutang puasa belum dibayarin hutangnya, maka kata Nabi, soma anhu waliyuh,
maka boleh tuh kemudian dikodoin, dipuasain, dibayarin utang puasanya sama anaknya, sama ahli warisnya, dibayarin jadinya pakai puasa. Atau di hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar, dia juga menjelaskan, Nabi pernah mengatakan, man mata wa alaihi syam fal yut'im kullam miskinan miskinan. Barang siapa yang wafat dan meninggalkan utang puasa, maka warisnya, anaknya bisa ngebayarin satu hari yang dia tinggalkan dengan ngasih makan orang miskin, artinya bayar fidyah. Ini yang pertama. Ya. Kita kalau pengen nanti dapat amalan ibadah yang bahkan mizan saja tidak bisa ya menanggungnya, ya nggak bisa menimbangnya, yaitu kita saling memaafkan. Yang keduanya adalah sabar, ya, bersabar. Ini kan malam minggu ya, buru-buru ya, hujan juga enggak ya, besok itu kita nggak begawe, ya sabar gitu ya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah saumu Ramadan, yaitu bulan puasa kita bakal puasa. Nah, puasa kita itu Pak, ternyata pahalanya gede banget. Pahalanya banyak. Bahkan orang yang kalau dia panjang umur, maka keutamaannya lebih banyak. Karena apa? Karena dia lebih banyak ketemu dengan bulan Ramadan. Orang tua kita, Bapak Haji Salim, udah mau 90 Haji ya? Udah mau 90 tahun, arti 90 kali ketemu Ramadan. Alhamdulillah, misalkan beliau balingnya 10 tahun, 80 kali ketemu dengan bulan puasa. Maka benarlah kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasul, manusia yang paling baik itu siapa? Tanya sahabat ke Nabi. Maka kemudian kala itu Nabi menjawab bahwa khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika ditanya sama sahabat ke Nabi, wahai Nabi, siapa manusia yang paling baik? Kata Nabi adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Sholatnya jalan, puasanya jalan, baca Qur'annya jalan, udah berangkat haji lagi. Ya, maka insya Allah orang tua kita sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita doain semoga terus sehat, kita doain semoga panjang umur, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia. Maka kita doain orang tua kita. Ya, tadi sudah disebutkan ahli kubur keluarga kita, keluarga Sohibul Bait. Kita doakan semoga senantiasa diberikan keberkahan, semoga diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pesan ulama ya, menjelang bulan puasa kita kudu banyak yang namanya al-azimah. Kita udah niat dari sekarang Bu ya. Kita kan pengen nyampe bulan Ramadan, kita ingatnya pas bulan Rejab ya. Ya. Kita biasanya udah masuk bulan Rejab doa tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Sekarang kita udah ngerasa hawa puasa. Kalau udah banyak acara roahan, ya. Udah banyak acara tawakufan, ini tanda kiamat udah enggal nebah di kampung kita. Amin ya robbal alamin. Emang begitu ya. Tawakufan bukan berarti kemudian kita berhenti sama ngaji. Dahulu di masa Imam Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik pengarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu beliau membuka kajian di majelis beliau. Satu waktu di majelis Nabawi juga buka beliau. Itu ketika masuk bulan puasa Bu, Pak, itu Imam Malik tutup kajian kitab Al-Muwatta'nya. Ngapa emang? Tawakufan. Berhenti karena mau masuk bulan Ramadan. Kenapa berhenti? Karena pengen fokus untuk ibadah, ingin fokus baca Al-Quran. Maka Imam Malik itu bisa sehari hatam Bu. Sehari hatam.
ada di sini Syariah kampung ini ya, ngaji nyelokan. Ya, ya. Atam dari Al-Fatihah sampai Anas, begitu ada. Bahkan lebih hebat lagi guru kita, ya Imam Mazhab kita Imam Syafi'i dalam khobar yang sahih Sayyirul A'lam An-Nubala diriwayatkan karena imamuna al-Imam Asy-Syafi'i khatama bil Qur'ani 60 marrah. Ini motivasi aja buat kita. Ya. Disebutkan di situ karena ada siapa? Imam Syafi'i khatam Quran 60 marrah, 60 kali di bulan Ramadan. Wah, Mana dia itu? berapa kali sehari Ramfi gitu? 2 kali mak. Ya. Kapan kita nabungin beras? Kapan kita ngangi gitu ya? Kapan sekarang pada ngangi ya? Kapan kita nampi, apalagi nampi? Ya, ya bisa 2 kali hatam bu. Ya minimal banget kita sekali sebulan sekali hatam dah kontong sampai enggak hatam pisan gitu ya. Ada lagi namanya Imam Al-Qaswini nih, sama beliau punya majlis ditutup ketika bulan Ramadan, majlis fikih ditutup, majlis tarikh ditutup, majlis kajian-kajian ditutup, tapi beliau habis tarawih buka majlis karena memang bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Itu Imam Al-Qaswini wafatnya 590 Hijriah. Ya, salah satu ulama Syafi'i. Itu majlisnya ditutup tapi beliau buka kajian habis tarawih. Tarawih jam berapa? Tergantung tarawihnya ya. Kalau cepetan dikit 8:30. Itu Imam Al-Qaswini ya buka majlis habis sholat tarawih. Itu setiap malam beberapa ayat, habis tarawih sudahnya menjelang sahur bu. Wah. Bahkan di satu waktu beliau sampai subuh buka kajiannya, dan beliau subuh sembahyang subuh itu pakai wudhu isya. Saya ulangin. Imam Qaswini dia sholat subuhnya pakai wudhu ketika sholat isya. Artinya apa? Ya kagak batal wudhunya, nggak kentut, nggak pipis, nggak buang air gede ya. Bisa begitu kita boro-boro ya. Dari maghrib sampai isya juga berapa kali kita udah keluar itu. Mungkin makanannya lain ya, jadi nggak gampang kentut ya. Ini beliau begitu semangat, begitu ya termotivasi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Maka mengajak kepada pribadi kita semua, mari sama-sama. Kita nggak tahu ya apakah tahun depan, jangankan tahun depan, yang ini aja beberapa hari kita nggak ada jaminan ketemu Ramadan. Maka terus kita berdoa, dan nanti kalau diberikan kembali kesempatan kita berjumpa, bertemu, bersua dengan bulan Ramadan, kita mohon kita dimaksimalin ibadahnya. Kita bisa maksimalin puasa, kita bisa maksimalin qiyamul lail, kita bisa maksimalin baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, kalau kita longok kanan kiri kita kan ada. Yang tahun lalu masih ada anak kita, sekarang udah nggak ada. Boleh jadi nanti tahun depan kita yang nggak ada, saya misalkan ya. Maka dari itu kita manfaatkan sisa usia kita, sisa umur kita untuk kemudian kita maksimalin ibadah kita di bulan Ramadan dengan terus kita doain sekali lagi buat ahli kubur, khususnya ahli kubur keluarga Sohibul Bait, dan kita semua senantiasa mereka di alam kuburnya diberikan curahan rahmat, maghfirah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Amin. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha. Amin. Wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana Amin. wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ihfazna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anidin wa dhi'ainin wa dhibazin wa min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah wa Amin. aidna bi mujibatin nadamah Amin. fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Amin. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa Amin. sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim. Amin. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna Amin. wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min nawasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah nuqaddimuha ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was sholihin. Amin. Wa ila jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Wa nakhusu khususan ila Ibu Hajah Sakin binti Sari, thumma ila Ibu Rimah binti Ma'in, thumma ila Ibu Jainah binti Sari, Amin. thumma ila Ibu Naisyah binti Endoy, Amin. wa ila jami' ahli kubur al mudawwana asma'ul hadhihi al waraqah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdah min riyadil jannah Amin. wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. وبلغنا رمضان. آمين. وبلغنا رمضان. آمين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا آمين. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله